ka, puta si Pop. Late kasi eh. Napakan ka, ha? Kasi ka pumasok ka. Alam ko pero sa'yo ka, Pat. Iniwasan nga kita eh. Sabay tayo. Start. Next game tayo ha. Pwede, 1, 2, 3, up. Adi ba? Good. Adi, go! Nice one. Bam! Okay, okay. Hey! Nice, Torres. Down. Torres, down. Stay in front. Taas kamay lang, kuya. Taas kamay. Nice. Box out. Down. Thank idol. Wala makita. Nice, Adi. Red ball. Red ball. Down. Sige lang, idol. Open yun. Kita yun ba? Okay. Panlik ng putas. Tumatakbo. Yung mga bola ready para ano, may iba to pag wala. Stay front lang. Nice. Push, Jude. Sures, go. Sures, go. Sino humingi na po? Si Jude? Stay in front. Nice. Down. Push! Lakas oh! Nice. Content. Walang late sa idol ah. Paano nga nyo bilas sa pagkas? Bago. Naninibago sa sapatos ko rin, bago kasi. Sino foul? Raymond. Sures, jump. Bago din, kaya kang control agad, no? Tape. Down. Andi, down. Jude, down. Taas kamay. Stay in front. Nice, Adi. Down, Adi. Go for your perimeter, Adi. Adi. See somewhere here. For the perimeter. Running time lang, ha? Lit lang. Defense! Kabila. Dito! Down. Nice. Yun ah. Sige lang, baba, Jun, baba. Sige lang! Stay in front. Nice, Adi. Rudy. Oh, 5 minutes na. Wala pa. Gaudi kayo. Nice, kuya. Itakbo mo, dahan-dahan lang. Sa'yo na yan. Nice pass, kaya Dan. Wala pang leg break. Hindi, madadapa pa eh. Taas kamay lang, kuya Dan. Nice defense. Stay in front. Ba't alam niya anong pito? Ano technical ito? Jun na, si Jam ha. Ganda, yan, isa. Stay. Taas kamay, kuya Dan. Taas kamay, yan. Stay in front lang, wala sundot. Taas kamay lang. 7, 6, 5. Nice. Swing. Nice. Johnny Depp. Sige. Top board. Surpass. Change pa yun.
Change 5 muna. Kaya malinis yung 5 na. Oh, change 5 muna. Change 5, change 5. Ay, yes. Change 5 na. Sige, sige. Change 5, change 5. Sige, sige. Karga muna, karga muna. Take Ade. Nice, Ade. Nice, Torres. Wala. Sige, sige, sige. Down, Adi. Down, Torres. Adi, Adi, take one, take one. Stay in front, stay in front. Change 5 ba? Change 5. Change 5, pre. Ano lang, laro-laro lang po. Pagka sa'yo yung bola, huwag ka nang papasan. Rebound! Oo, plus 2. See the main spot. Mamaya, second, plus 2 short. See the main spot. Sino? Mamaya. Okay. Pag dead ball. Wala, malinis. Malinis yun. Baba, pre, harap, harap, harap. Malinis. Oy, bias yung referee. Pinapanigan. Mamaya na pag second half na yun. Pag dead ball, pre. May chinichir yung Pwede referee. din, Bias. pero sabihan mo na yung... Hindi mayana ng running time. Huling siguro. Mga half time na lang, half time na. Hindi, para maano yung ano. Half time para maghahabol pa sila. Ay, nakapag-habol. Kayo na naman nasa uli. Kaya po. Bang bang. Jay. Bang bang. Bang bang. Bang bang. O, takin tayo. Red carpet. Red carpet. Oy, takin muna, takin muna, takin. Tuloy lang. Tuloy. Tuloy lang habang laro. Last. Uy. Tumama, Mike. KD. Oy, tagot pa. Nice. Ay, ginaglawan mo. Ganda ng mga galawan. Oh, idol, ha? Siguro ba, isa? Dalawa. Pagkatapos na lang first quarter para may... Yun yung ano. Oh, nice. Tabla. Junax. Yun. Plus 2 yung kabila mamaya. Ha? Plus 2 yung kabila mamaya. Plus 2? Oh. Bakit? Short ni ano? Short ni Randall, oh. Plus 2? O, sige. Mamaya ads mamaya ano. Sayang naman yun. Ilan? KD! Yan. Bakit? Ay, yung expression machine ah. Ano na sa June? Last 1 minute, 26. Nasibak ka pa din. Sabado lang tayo. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Pinagkakabla mo eh. Oy, may listen na! Kaya kasi nagsisimba pag linggo eh, kaya wala ka rito, di ba? Oo. Abot na beso magsimba, pre.
Nice one, Kelly. Gagawa eh. Sa'yo yung nakalit. Gil, tuck in. Takin mo na, takin ka. Si Pabs ba yun? Basta ulit. Oh, take your time. Kaya mo tubig. Lagi lahat. Yasin Lord. Oh, parang ako si Loy. Parang si Loy, lagyan mo si Loy. Mahina, di masyado matapos. Away. Siyempre, committee, pinagsisilbihan yan. Salamat, love you. Sabi mo lang pagtakap. Gusto mag-chili flakes? 56 seconds. Kompleto ah. Shot clock! Shot clock. Shot clock 10. 9. 8. Ituin mo ah. Wala na. Yes. Lalo ko magagawa eh. Ano na? Ayos ah. Likod. Alam mo ah. Last 22 seconds. 20. Oh, 20 seconds. Shot clock 15. 14. 12. Gira, pasok na yan, kapos. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's go for second quarter. Christian. Pass to Price. Pass to Jem. Padilya ka na ano ni Mark? Hindi mo lalagyan ng audio. Pwede naman yan. Pwede naman lagyan niya. Pwede lagyan ng audio. Nalagyan ng audio. Pinirap mag-edit kaya. Maganda yun eh. Hindi, ako lagyan ng audio. Hindi, okay lang yan. Pwede naman lagyan sa ano yan. Ano ni Mark yung Padilla niya? Open siya tayo. Pre, hindi tayo tumitira. Wala. Atin tayo. Ganun lang gawin. Iba. Wow! Comprehensive Diretso. insurance. Ay, the comprehensive insurance. Low. Stay in front, pre. Stay in front. Ito sa apat na ito. Run! Push! Ako sa kabila! Parking underneath the trees ah. Then, kana. Drop by the trees. Warning, pre. Pabuhol. Surely overhaul. Technique water. Baba. Let's go. Harap! Steady down, steady. Dalawa.
Ano score? Third, third. Isa to. 11-14. Never play ah. Again? Dapat. Baba na. Talo Denver. Move, guys, move. Gawad, talo Denver. Talo. Malakas yung ano eh. May match sila sa sentro eh. Oo, Gobert at saka si Carl Anthony Towns. Tapos yung sino pa yun, yung ano, yung dreadlocks yung buhok, si Rich. Si Rich kagawad. Red? Baba na! Stay front. Oh. Stay front. Nice. Good. Tira na. Baba, pre, baba. Diretso na. Putang. Baba, pre, baba. Go. Just Lapen! Side ball. Stop! Just five. Ready? kamay lang, taas kamay. Pasa. Sules. No foul na tayo, warning na tayo. Play. Out, labasan na, pre. Patay. Hey! Basket count. 21. Uno shot. Down. Baba kayo doon. Baba. Para. Walang sundot, pre. Center. Bilangan ko. Ito na tawag pa na. Pula. Pre, pumangal ulit. Isa lang sa akin, ganun. Tigtayin ko yun. One shot, kahit ito lang. Nice. Baba. One stop ulit. Harap na. Stay front lang. Taas kamay lang, wala sundot. Hey, kala. Stay front, Adi. Stay front, Adi. Hey, nice. Hold. Wow. Adi. Two shots. Run. Faster, Adi. Two shot.
Time out, red. Nice. Medan, time out sila. Go down. Go down. Stay front. Just raise your hands. Tira! Raise your hands lang, walang tatalo. Go, boy. Nice defense. Come on, rotation, oh. Rest down. Go, rotation. Swing bola, swing nyo. Okay, clear dan. Down. Tira! Stay front. Kami lang daw, walang tapik. Bawi, pre, oh. Bawi. We need to take the lead. Move, guys, move. Grab it. Pass. Baba. Baba na, pre. Wala si Paul. Di sila dyan. Penalty. Lang pala. Hindi pa yan abot. Hindi pa yan abot. Gumagalaw yung ano. Oh, Fred. Sige, down. Sige, iwalay na doon. Kita pala. Jam! Down. Atakin mo na. No foul. Just raise your hand. Nice. Good. Wala ka talaga sa... Nice 3. Baba na, pre. Baba tayo. No foul, ha? Pero tayo, no foul. Honest defense, pre. Wala tayo. Chris. Honest defense. Nice, Suresh. Shot. Nice, Ali. Hold. Dead. Balik ko sa ating bola. Ali, down. Basta. Oh, 16. Okay. Ito, dala mo. Kunin mo yan. Ito, dala mo. Tira. Go! Well! Baba! Ay! Wala tao doon! 3, 2,
Gagaw mo na naman kami ng meme niyan eh. Ay putang ina, bumabali! Bali na. Pag nagkausap, gaganyan-ganyan mo dapat yung ulo mo. Kaya masakit. Magtatapa, hindi kailangan mo yan na rin. Gali. Tatlo! Dalawa. Nice! Pare, panlamang. Ba't yung isang referee tumatalon? Tatlo? Dalawa lang pre. Ayos, may taga-picture pa. Lupit ah. VIP ah. Oh, May special... May fans pala doon. may May fans oh. May fans club. One stop. Walang sundot pre, walang sundot. Stay in front. Nice. Sige, walang tawag, walang hinto. Pag walang tawag, walang hinto pre. Hindi rin. Mag-inyip muna sa ano. Pakalaki nila, hindi mo makakita. Pong, gano'n lang pa, walang sundot pong ha. Sunod lang. Nice. Yung shot lock pre, gumagana yung shot lock. Ba't lagi natin Stop lang. Hindi, gumagana talaga yan eh. Hindi, kanina nga dapat, hindi na 14 eh. Tuloy lang. Yung walang pa. Diretso na pre! Nice! Down, focus tayo sa ano. Sige, focus tayo. Yan na yung umpisa pre. Oh, di sinasadya. Stay proud. Bawal na, ganun pa rin. Stay proud. Hindi, baka masira ang tuluyan. Nice! Good. Nice, Suresh! Closer. Okay, aras pa. Stay front lang pre. Wala. Pandiretso na. Uy! Kini! Sige, yan mo. Hindi, baba ka lang! Baba ka. Hindi! Tirahan mo ngayon ng 3 pre. Kanina. Yan, nakabawi ka. Baba pre, baba! Pre, harap ka na! Nice! Okay. Down. Pre, baba! Tangan! Pre, natin yung security, pre! Screen! Nice, Suresh! Nice pass, Katie! One stop! Pre, harang na pre. Walang sundot, pre, walang sundot. Stay front. Okay, one shot din pre. Hindi titira sa tres, pre. Kakain na. Nice! Good. Wala! Pre, dalawa kayo! Ay, putik! Takot! Ay, Mipa! Si Mipa, pumut! Hoy, bumaba ka nga! Defense! Butika ka pa na offensive, lintik ka. All me. Stretch eh. Hindi ka pa nga mintis, pre. One stop ulit to. Full kick. Pre, wala sundot dun ha. Pong. Check. Lumasot, tulong. Kalas, uy. Taas kamay lang. Nice, Pong. Si Lord, hintay mo si Lord. Nice! Third na. Nice, Kelly. Inong gusto ko lumalaban. Ano yung lumalaban? Sab. Sino ba yung lumaban? Pre, ganun lang din. Baba mo konti. Pong. Pag nakita mo si Kelly, tumanabigin mo na agad. Para na ako, guys. Ay, dula. Half ka lang. Nice!
Tama, wala pang legs. Agad! Advance na yung legs yan. Uy, asa na yung dala mo? Down. Okay, si Jam ha. Stay in front only, stay in front. Stay in front sa head. Stay in front. Stay in front, stay in front. Time. Push! Attack him! Number 7! Kill him. Sige, ba? Sige, nice try. Down. Stay in front, pre, stay in front. Suresh, go down. Wow, nice. Two shots. Gusto ko na rin manuhin. Walang palitan na tol. Hindi, mamaya ako dyan. Di mo rin naman legs eh. Sab. Teka lang, nabigay na. Game. Sab. Suresh, out. Dito ko may muna si Jude. Bilisan nyo. Okay na. Sige na. Oh, si Lord, di mo laban. Si Lord, lumalabas. Apat kayo. Wala kayo niya. Sino ba dapat tayo dyan? Dead ball na sub kami. Lira, lumabas ka kasi. Huwag na sobra. Pre! Uy! Ay! Nice, KD! Very nice! Harap, pre! Ganun pa rin, yung depensa natin. Stay in front, pre. 3 points. Saan pa lang yun, pre? Okay, one stop tayo, one stop. No easy basket. Baka sabihin tambay. Oo, dapat ganun. Baba, pre, baba. Pong, baba na, pong. Stay in front. Don't just raise your hand. Nice. Ay. Sige lang. Diretso niyo muna dyan. Foul. Injury tayo mga. Okay, sorry. Stop tayo, stop. 30 seconds lang. Pero taga-inot natin nasa na? Kalas. Shot clock 22. Ay, Tiaray. Stay front. Sab. Sab. Rep. Football rep. PJ. Sige yan. Wala dito. Baba lang. Down. Alat ah. Stay front. Jonax. Balik ka dyan. Shot clock 10. 9. 7. 6. 5. Kala ko yung... Nagsasalita ka pa kasi Roy. Warning na yung red. Parlong ka. Warning committee nagpo-comment. Magsasab ka? Magsasab? Warning committee nagko-comment sa kabila. Sab ha? Sab. Warning to ha. Sige. Try, shooter.
Bumabalik, shooter, bumabalik yung bola. Bumabalik yung bola. Mahina lang kanina, pre. Oh, defense, defense! Kapatid nga kayo. Tempro lang, wala sundot, wala sundot. Yari na yan! Baba, pre, namin tayo! Tawid lang, bitay! Daba, daba! 32 na yun, di ba? Tempro, tempro. 32 na nakashoot. Hoy, lamang tayo, lamang! Pre, sa likod, sa likod. 1 minute. 16. Baba, pre. 1 minute and 6 seconds. Kalma, pre, kalma ba? Baby kalma. Kalma mo konti. Baby kalma. Baby kalma, baby kalma! Wag. Hindi ka naka-skater boy. Kasi kalma eh. Baba. Wala, Lebron yun nandun eh. Yung sa Lebron yun. Baba ka doon. Ayan, ano? Joey yan, eh. Kasi si Christian ka na. Nakita mo sa baba. Hindi ah. Stay pro lang, stay pro. Joey, dito ka na. 40. 40? Umiiwan pa yun. Holidays. Sino foul? Yung red? Si Roy. Umiiwan. Yan, ang gabi. Stay pro na, pre. Ano ba yan, Roy? Defensive player eh. Rebounder king eh. Number 1. Oh, penalty. 2 shots, KD. Nice one, Roy. Try lang, try. Isa ba? Pag magsabi rito. Sige, pasok ka na. Hindi naman eh. Not 2 times para ano. Papakita niya yung 2 small niyan. Nakita na naman yung ano. Wala, maalat. Sa rebound ni Shot clock. Boss Noel. Stay pro lang tayo, stay pro. Stay pro lang, wala sundot. Shot clock 10. 9. 8. Wala. Okay, kaya pa. 7. Huwag lang magmadali, Tijay. 5. Pasok. 3. pa. 2. Nice shot, nice game. NBA player. Kay Donald, sa'yo na sa akin si ano, Milan. Sa'yo na. Oh, muntikan lang. Pumito naman. Si Roy kasi commentator na rin. Pero ito 20 seconds. 20. Tira mo dyan! Balik mo na si Ampong. What time, Wing? Sige lang, baba. Baba. Kulang sa tulog kung si ano, Jam. Sino? Break ka, pas break. Katulong mo. Si Kaso mo. Nice one. Jun. Okay lang. Moving kasi, moving. Si Christian ang Blocking foul. Time out kami, time out.
Time out, running time pa rin, di ba? Wala na natawag na Roy. Time out. Hindi, gumalaw. Bawal magmura. Bawal magmura, tangina ha. Puta, ina. Magmura o puta. Tangina nyo, bawal magmura dito. Sige na. Puta, isa pang alay, hinto ko tong laro na to. Kain ka muna. Kulang sa lugaw. Tama lang yun. Ginalit ko eh. Bong. Sab ako. Oo, sab daw, sab. Sab ako, pre. Sab ako. Palta mo. Sab. Suresh. Isa pa lang yung foul. Sa game. Jam, warning. Ay, Christian pala, Christian. Good. Good. Eh, wala pa. Isa ba yung foul? Gandang pasa. Fun boys. Shot clock 10. 9, 8, 7, 6. Closer. Hey, bola. Kiri. Play. Pos mo na. Challenge. Decision na. Coach challenge. Dapat yung bola. Hindi, tama lang. Shot clock 10. Tira mo na, Roy. Puta, Roy. Yan, oh. Ayan, Roy. Grabe naman yun. Ayun lang. Bung snatcher yun ah. Cross. Ay, putik yan. Basta bumawi oh. Oh, napitawan oh. Shooter. 11. 8.
dyan. Nilista ko na yun ha. Wala ba na? Wala kaming player. Hindi man lang naman. Alam mo yung galit sa'yo. Red ball, red, red. Yan ha. Trade na to ha. Red ball, red ball. Okay, pasok. Shot clock 14. Pong, nandun po. Wala pa. Pong, Jun. Running time, 2 minutes daw, 2 minutes. Last 2 minutes, hindi. Pre. Foul, +1. Commit na. Team foul pa, dagdag. Ilan na? 8. Pero kung matumantay ka pa. Oh, apat na. Running time ha. Apat ka na. Running time yan. 2 minutes lang yung hindi. Apat ka na. Kaya nga tumatakbo yun no. Running time. Time out lang yung ano. Yung Isa pa, isa na lang. Pre, isang rebound. Pong. Free throw para kay Roy yan ha. Ganun, di sa kasablay oh. Last quarter na ba to? Squatter na. Tagal eh, pagod na ako. Sabi mo yan. Manag naman dyan. Grabe naman yun. Grabe naman yun eh. Yung best player na yun. Uy, puta. Hindi ka video yun. Sa gilid eh. Magawin yun eh. Apat na lang oh. May babango ah. May babango dito. Tangin na, parang may pagnaplapan ka. Shot clock 10. 9, 8, 7, 6. Eh, dito pala yung mga idol ko eh. Kape, tsaka ano. Bata pa lang, pinapanood ko na itong mga ito. Tanga na, mainit na. Tanga na yung net dun eh, no? Pinaltan niya tayo ng mga ano eh. Warning. Foul, Roy. Para hindi nakakaano. Shooter. Shot clock 10. One minute. tatrastokan itong dalawa. Gusto ko, I like. Kaya gusto ko, gusto ko, wapala. Shot clock 10. 7. 6. Binaon na. Hindi nakapaul. Nakali kasi, may nakali. Sayang yan ah. Alimete ba talaga? Hindi. Wala pa. Di ba lang ako matigal ko? 5 points lang pala oh.
Nagka-count ka, Ampong. Shot clock 10. 9, 8, 7. Uy, puta, pamatay. Pamatay sunog, oh. Nak ng puta. It's over! Baby, relax! Nangyari dito, walang shot. Basta, 22 seconds. i-brief ka ba? Bago lang ang brief ha? Pasin mo. Pasin mo, Pong. Pasin mo sa mukha, isa lang. Pasin mo sa mukha. Pasin mo sa mukha. Uy. 10 seconds. Tambon na, stop na. Okay na yun, mainit na wala. Best player, oh. Player of the universe. Tayo na nga doon. Finish the game first, man.